नमस्कार बंधुरा ऋतु प्रेम कथाते आपनादेर जानाई स्वागतम। आज ऋतु प्रेम कथाते आमी ऋतु आपनादेर शोनाते चलेछि नेहात भालोबासी। हाँ आरे गल्प तो शुरू करबई किन्तु तार आगे सबाई एकटु भालो करे देखे निन तो चैनलटी सबाई सबस्क्राइब करेछेन किना। यदि केउ चैनलटी सबस्क्राइब ना करे थाकेन ताहले अवश्यई चैनलटी सबस्क्राइब करे आमादेर पाशे थाकबेन। चलुन ताहले आर बेशी देरी ना करे शुरू करा जाक आजकेर गल्प नेहात भालोबासी। आमी अबुझ नई ताई भालो ना बासले टेर पाई, हुट करे आग्रह हाराले बुझते पारी, बिरक्त होले बुझते पारी, कथा बोलार धरन देखलेও दिव्यी टेर पाई। आमी अबुझ नई ताई आमी सब बुझते पारी। भालोबेसेও दूरे थाका, कथा ना बोले दिनेर पर दिन थाकते पारा, गुरुत्व ना दिए अवहेलाय फेले रखा। आमी सत्यि सब बुझते पारी। आमी बुझे जाई ठीक कोथाय आमार थेमे जावा उचित। तबुओ बेहाया ये मन सेई तोमाकेई चाই। आमी अबुझ नई नेहात भालोबासी ताई। तुमी मुखे बोलो ना जे आमाके तोमार भालो लागे ना, किन्तु आमी टेर पाई सबई बुझी, शुधु अबुझेर मतो करे तोमाय भालोबेसे जाय। मुखे बोललेও एतटा যন্ত্রণা হয় না জানো তো, যতটা তোমার অবহেলা আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ভালোবাসা না পেলে মানুষ মরে না, মানুষ মরে ভালোবেসে ঠকে গেলে। ভালোবাসা হাতের মুঠোয় পেয়েও হুট করে হারিয়ে ফেলে। মানুষ মরে অবহেলায়, অনাদরে, হতাশায়। মানুষ মরে দুঃখে, দুঃসহ বেদনায়। আমি বুঝে যাই আমার নীরবতা কেন তোমায় বাধ্য করে না, কেন অভিমানে তোমার অনুশোচনা নেই, কেন কাছে টেনে নিয়েও তুমি দূরত্ব তৈরি করো, কেন মন চাইলে ভালোবাসো আর না চাইলে বাসো না। তুমি বিরক্ত হলে আমি বুঝতে পারি, ভালো না বাসলেও আমি বুঝতে পারি, উদাসীন হয়ে গেলেও আমি বুঝতে পারি। আমি অবুঝ নই জানো তো, আমি টের পেয়ে যাই আসলে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরুত্বহীন হয়ে, মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকি তোমার পায়ের কাছে। আমি সবই বুঝি, শুধু নেহাত ভালোবাসি তাই। সব বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। এই মুহূর্তে তুমি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নতুন একটি দিনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। টিল দেন সবাই ভালোবাসায় থেকো এবং সবাইকে ভালোবাসায় রেখো।